Assalamualaikum, kelas. Waalaikumsalam. Okay, before we start our lesson today, can you hear my voice clearly? Crystal. Yes, we can. Okay. How are you today? Fine, thanks. I'm feeling well, Miss. How about you, Miss? Okay, Alhamdulillah, I'm fine. Thank you. Okay, before we start to our lesson today, please Raden to lead the pray for today. Okay, everyone. Before we start our lesson today, let's pray together. Begin. Finish. Okay, thank you, Raden. Okay, class. Supaya kalian tetap semangat, kita nyanyi dulu ya sebentar tentang greeting. Nanti saya ajarin. Setelah itu, semuanya, anak-anak semuanya, mengulangi setelah Miss ya. Oke. Perhatikan ya. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? Nanti kalian jawab dengan I'm great. I'm fine. I'm wonderful. Do you understand? Yes, Miss. Okay. What did you learn last week? Ada yang masih ingat kita belajar tentang apa minggu lalu? Gak inget, Maaf, Miss. Miss. Miss, aku Lalu ingat. saya nggak masuk, Miss. Miss, Tapi I remember what we have learned. I think thinking, use expressions. Yes, good, Mutia. Thank you. So, bagaimana kalau teman-teman baru bertemu dengan orang di pagi hari? Bagaimana kalian menyapa? Hello. Good morning. Halo. Assalamualaikum. Yes, good. Thank you. So, today I will share the material from the PPT. Wait, I will share screen. Have you seen the PPT on your screen? Yes, Miss. Yes, Miss. Wait. I will make it slideshow. Can you see the picture on the screen? Yes. Yes, Miss. Yes, Do you know what she is? Gambar apa itu? She is a doctor. Yang kiri apa yang kanan, Miss? Yang kiri, yang kanan dong yang. Oh, yang kanan. Kalau yang kanan dokter yang Miss. Panjang, Dokter gigi. A doctor. Doctor. Okay, thank you. Does she work? Anyone knows? Rumah sakit, Hospital. Miss. Rumah sakit, ya betul. Hospital. Hospital. Okay. So today we're gonna learn about job description. Nah, this is our learning objective. Ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah setelah menyimak audio atau video, peserta didik mampu mengidentifikasi ungkapan dan unsur kebahasaan terkait dengan tingkah laku, tindakan, fungsi orang dengan tepat. Setelah mengamati gambar yang diberikan, peserta didik mampu memilih tingkah laku, tindakan, fungsi orang secara mandiri dan tepat sesuai gambar dan audio yang diperdengarkan.
Setelah mengamati gambar yang diberikan, peserta didik mampu menyebutkan tingkah laku, tindakan, fungsi orang dengan menggunakan tenses yang tepat. Okay, so here I have a video. So watch this video and listen, pay attention and listen carefully. Wait. Hi, I'm Anne. I am a student and I am a video designer. What do you do? Listen to this story about meeting new friends and learn how to talk about your occupation in American English. Yesterday, I went to a party. I met some new friends there. Hi, how are you? I'm Anne. Nice to meet you. I'm Julia. Good to meet you. I'm Tom. Are you a college student? Yes, I am. I go to City University. And what do you do? I work for a software company. I am a computer engineer. That's great. And what do you do for a living, Tom? I'm a teacher. That's nice. Where do you work? I work at the city high school. We can talk about our occupation. Miss. So, what does the problem that you find in that video? Apa masalah yang kalian temukan di video itu? Apakah ada masalahnya? Anyone knows? Ada yang tahu? Dua apa ya? Dia katanya mau jawab. Jelita? Mutia? Tidak ada? I don't know, Miss. I'm sorry. Okay, so I will show you. Hi, I'm Anne. I am a This one. Jadi, kalau ada orang pertama kali bertemu, itu biasanya menanyakan tentang siapa dirimu. Selain nama, mereka juga akan menanyakan tentang pekerjaan. Jadi di kesempatan tersebut, kalian perlu untuk memperkenalkan pekerjaan kalian kepada orang tersebut, untuk mendeskripsikan pekerjaan kalian kepada orang tersebut. Nah, di sini adalah occasion di mana orang akan menjelaskan pekerjaan atau bertanya tentang pekerjaan. Yang pertama adalah in the first meeting. Tadi ya, seperti yang di video tadi, bahwa mereka baru pertama kali bertemu. Jadi mereka bertanya tentang apa pekerjaanmu? What do you do? Lalu ketika kamu mau introducing yourself, ketika memperkenalkan diri, di situ kamu akan mendeskripsikan pekerjaan yang sedang kamu lakukan. Or tell someone who doesn't know your job description. Is everything clear so far? Saya mau tanya, Miss. Ya, silakan Kalau Raden. misalkan kita belum bekerja, terus ketemu orang, itu kenalinnya gimana, Miss? Sesuai profesi kamu. Misalkan belum bekerja, kamu adalah student ya, berarti. Ya, berarti Ya. kamu bilang, I am a student. Misalkan ada orang bertanya, biasanya kan kalau bertanya tentang job, what do you do? Jawab saja, I am a student. Begitu ya, Raden? Baik, Miss. Terjawab. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Next, look at the pictures. Can you see it clearly? Yes, Miss. Okay, so Mutia, are you there? Mutia tidak ada? Kayaknya wifi-nya jelek, Miss. Jaringan, Miss. Oke. Jelita,
Do you have a brother? Yes. Yes, Miss. So, what does your brother job? Apakah ada dalam pictures itu? My brother is a teacher. Teacher, okay, good. Berarti tidak ada di situ ya. Semuanya tahu tentang pekerjaan-pekerjaan di sini. Sudah familiar? Nggak tahu, Miss. Batcher itu apa ya, Miss? Dia Batcher. apa, Miss Jutge? Ya, apa? Bernika? Batcher itu apa ya, Miss? Bernika yang mana yang belum tahu? Yang terakhir, Miss. Judge. Judge. Ya, judge. Ada yang tahu pekerjaannya judge itu ngapain? Ada yang bisa bantu? Yang di pengadilan bukan sih, Miss? Iya, betul sekali, Jelita. Terima kasih. Nah, di sini kita tahu ya, ada pekerjaan namanya builder, butcher, chef, ada fireman, ada doctor, dan judge. Biasanya kalau anak-anak ini cita-citanya paling banyak pengen jadi doctor ya. Enggak, Nah, Miss. di Saya mau sini- jadi presiden. Oh, jadi presiden, bagus, Raden. Cita-citanya sangat-sangat tinggi ya untuk menjadi presiden. Makasih, Nah, Miss. ini tadi penjelasannya. Ya, penjelasannya. Builders coordinate and work on the construction. Jadi builder ini bekerjanya di konstruksi, repair and renovation of homes and other buildings. Lalu, sir, I have an audio and you should listen carefully to the audio. English Intensive Program 011. Listening. Jobs. Conversations from 1 to 5. Conversation 1. What's your job? I'm a taxi driver. What do you do? I'm a teacher in an infant school. Listen again. What's your job? I'm a taxi driver. What do you do? I'm a teacher in an infant school. Listen again. What's your job? I'm a taxi driver. What do you do? I'm a teacher in an infant school. Conversation 2. Do you work or do you study? I was a student, but now I'm a businessman. Where do you work? I work in London. Sorry. Okay. Have you listened to the audio? Yes, ma'am. Yes, Miss. Okay. What can you find, what information that you get from the audio one? Apa yang didengar dari audio pertama? Taxi driver, Miss. Yes, taxi driver. The other? Yang lain? Teacher, Miss. Teacher. Good. Kalau dari audio yang kedua, sudah dengar tadi? I'm student. Student. Lalu? Ada yang lain? No one? No? Oke. Ya, ini benar ya tadi. Jadi di conversation yang pertama, woman itu bilang, nanyain jobnya itu dengan bilang, what is your job? Repeat after me. What is your job? What is your job? Nah, itu bisa dijawab dengan I am a taxi driver. Repeat after me. I am a taxi driver. I am a taxi driver. Oke. Nah, ini di sini man-nya tuh tanya lagi, what do you do? I'm a teacher in an infant school. Nah, jadi di conversation pertama kita tahu ya bahwa ternyata menanyakan job itu nggak cuma what is your job, tapi bisa pakai what do you do. Nah, conversation kedua informasinya adalah
Do you work or do you study? Nah, tadi ini kasusnya sama seperti yang Raden tanyain. Kalau misalkan kita ragu nih, ini orang sudah bekerja atau masih sekolah ya? Nah, kita tanya dengan do you work or do you study? Seperti itu ya. Paham semuanya? Paham, Miss. Okay. This one. When you are asking someone about the job, you can say, what do you do? Nah, ini kasusnya sama kayak tadi Miss tanya sama Jelita nih. What does your brother do? Gitu kan tadi. Kalau di sini ada, what does your father do? What is your job? What do you do for living? Wah, ada baru lagi nih. Kalau misalkan nanya pekerjaan. What do you do for living? Nanya kerjanya di mana sih? Kalau dokter tuh kerjanya di mana sih? Tanya. Where do you work? Dan what does doctor do? Dokter tuh kerjanya ngapain? Seperti itu. Nah, this is the response. You can answer by saying, I am a doctor. I work in a hospital. I treat a patient who has health problem. Nah, di sini ada beberapa kata yang digarisbawahi. Ada yang tahu kenapa? Nggak tahu, Miss. Nggak tahu, Miss. It's about the verb. It's about a verb, yes. Verbnya kenapa, Mutia? Verbnya verb 1, Miss. Iya, betul sekali. Terima kasih, Mutia. Jadi, kita di sini saat menanyakan dan menjawab tentang pekerjaan itu menggunakan verb 1 atau simple present. Simple present tense. Pakainya present tense ya. Karena pekerjaan yang kita lakukan itu masih sampai sekarang. Jadi itu adalah berupa fakta bahwa saya tuh dokter gitu. Sekarang saya tuh dokter. Kalau Miss berarti I am a teacher. Jangan susah-susah, Miss. Enggak kok, gampang. Ini gampang exercise-nya. Listening, sedikit aja, sedikit. Perhatikan ya. Listen to the audio carefully. What does your husband do? He doesn't have a job now. He's unemployed. Sudah dapat informasinya? Belum, Miss, kecepatan. Cepet banget ya? Bentar. Bentar. Oh ya, silahkan Raden. Yang lain siap ya, dengerin lagi ya. What does your husband do? He doesn't have a job now. He's unemployed. What does your husband do? He doesn't have a job now. He's unemployed. Okay. What does the man say? What does your husband do? Yes, jawabannya sih. Yeah, good. Betul sekali. Kita dengarkan sekali lagi. What does your husband do? He doesn't have a job now. He's What unemployed. does your husband do? Good. Next. Ya, Dinda Nasya. Oke, coba. Gambar yang pertama. Ini ada woman, titik. What do you do, Miss? Iya, Dinda? What do you do? Iya, good. Betul sekali. 100 dari Miss ya buat Dinda. Yay. Betul. Sekarang Dinda tunjuk temennya untuk isi yang kedua. Jelita, Miss. Jelita. Oke, silakan Jelita. Ini saya nggak siap lagi, Miss. Harus siap. Tadi kan udah belajar, kita udah tahu. What do you do?
I am a dentist. I am a dentist. Okay, good. Nah, sekarang ada listening lagi nih. Tapi banyak gambarnya. Jadi, di sini listen to the audio. Audionya nanti akan mendeskripsikan tentang pekerjaan yang ada di gambar-gambar ini. Jadi, kalian disuruh untuk memilih salah satunya. Oke? Do you get it? Bagaimana? Paham? Clear, Miss. Yes, Miss. Clear. Oke. Saya akan play. I'm Joanna, and I live and work in New York City. I'm married to Philip. He's a carpenter. We have 2 small children. I like people of all ages, but I'm really fond of youngsters. That's why I do the job I do. My subjects are English and history, and I also help out with the school baseball team. I love my work. Ayo, jawabannya yang mana? A, B, C, D. Itu sudah ada clue-nya di situ. Ada yang tahu? C bukan, Miss. Ya, Bernika? Yang C bukan. Iya, betul sekali yang C. Yang lain juga dapat C ya. Dapat C ya? Iya, betul sekali. Di situ tadi ada bilang my subject, English and history. Sudah pasti dia guru. Okay, now we have a mini games. Try and learn. Making a small group and looking for the information about a job. And next, making a dialogue. Yang terakhir, finally, you will be doing a role play. Nah, can you see the picture about some jobs on your screen? Yes, Miss. Yes, Miss. Oke, jadi nanti Miss akan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Dan masing-masing akan berdiskusi membuat dialog berdasarkan picture, berdasarkan gambar yang akan Miss bagi kepada setiap kelompok. Jadi setiap kelompok akan mendapatkan 2 picture. Nah, di situ nanti salah satunya akan bermain peran menjadi nurse ataupun salah satunya plumber. Atau nanti grup 2 akan menjadi policeman and waiter atau waitress. Yang selanjutnya adalah postman dan carpenter. Oke, nanti Miss akan membuat breakout room untuk kalian berdiskusi. Jadi yang grup pertama itu akan ada Jelita dan Nur Mutia. Yang kedua ada Bernika dan Raden. Yang ketiga, Ya, Miss. Okay, so let's break the room. Oke, silahkan Mutia dan Jelita, Nur Mutia. Jelita will do first. Miss. Okay. Hi, Mutia. Hi, Jelita. What do you do? I am a nurse, and what do you do, Jelita? Well, I am a plumber. Housework. Oh, udah, Miss. Sudah? Sudah, Jadi Miss. Jelita masih nanya, Nur Mutia nggak jawab lagi. I am a nurse. Housework. Apa? Housework. Maksudnya, what does the nurse do? Oh, Nurse ngomong. Ya. I am taking care of our patient in the hospital. Okay, good. Give applause to this group.
Thank you Nurmutia Angelita. You give Thank you, Miss. you 2 star. Thank you, And Miss. ya, Miss. dapat nilai plus ya dari Miss ya. Linda Nasya, Maesti katanya udah, Miss. Dinda Nasya and Hesti, please. Oke, Miss. Oke. Hesti siap. Oke, I'll go first ya. Lah, kok Hesti duluan? Oh yaudah, langsung aja. What are you doing, Hesti? I'm chopping the wood because I'm carpenter. So what do you do, Nasya? I'm sending a letter. Okay. Good. Sudah ya? Postman berarti ya. I am sending a letter. Okay. Thank you. Give applause for your friends. Okay. Yang lain sudah ya? Jadi, tadi sudah bagus untuk role play-nya. Sudah paham berarti sampai sini ya. Untuk untuk mendemonstrasikan sesuai dengan gambar yang sudah ditentukan. Okay, so now this is your assignment, making a video about what do you do. Jadi nanti tugasnya adalah membuat video, short video saja tentang what do you do. Jadi nanti kalian akan memilih satu job atau satu pekerjaan yang akan kalian deskripsikan. Misalnya, Miss sebagai teacher. Jadi nanti Miss akan bilang, hello, I am Profi and I am a teacher. I work in a school. I am teaching English. Seperti itu ya, nanti di depan kamera. Dan nanti Miss akan sediakan link untuk mengumpulkan video tersebut. Do you understand? Yes, Miss. Oke, better. Terima kasih sudah semangat sampai terakhir ya. Jadi sebelum kita tutup, kita sudah belajar apa aja hari ini? Ada yang mau menyampaikan? Job. Aku Shen. We have learn learned about about job. Job. Yes, good. We learn about job. So, bagaimana caranya untuk menanyakan job? Biasanya apa yang dikatakan? What do you do? Oh, Hesti. What do you do? Cerita, good. Hesti, ada yang lain? Tadi kan banyak cara itu. Bagaimana, Hesti? Cara nanyanya? What is your job? Yeah, what is your job? What do you do for living? Kalau what are you doing itu biasanya lebih menanyakan apa yang sedang kamu lakukan gitu ya. Nah, oke. So, untuk assignment-nya sudah paham ya? Ya, sudah. Sudah, Miss. Okay. Thank you for joining today's class. Hope you get new knowledges and new experiences after joining my class. And let's close our meeting today by saying Hamdalah together. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya, Mi. Send the link for presentation and for your absen. Saya akan mengirimkan link absen ke grup WhatsApp ya. Terima kasih.
sekaligus tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss.